ओग पूजामूलम गुरुपाद ध्यानमूलम गुरु पूजामूलम गुरुपाद ध्यानमूलम गुरु मंत्रमूलम गुरुवाक्य मोक्षमूलम गुरु हे श्री गोपाल चूड़ा नमस्ते सुनी दर्शक समाज आज ए पवित्र समय रे पवित्र दिन रे पवित्र परिवेश के आमे मां पूर्णमासी संकीर्तन मंडली जेते भक्त भक्ता ग्रामवासी अंचलवासी समस्त को आज हरि दरबार के समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ समस्त को नररूपी नारायण मन करी अधम कलाकार अनंत कोटि दंडवत जनाऊँ साष्टांग प्रणिपात करुछि से मंगलमय भगवान समस्त मंगल विस्तार कर बोलन एक बार हरि बोल और एक बार हरि बोल। ए बाबू आज के सुंदर कथा के सुंदर दिन नवजात शिशु कन्या श्रीर शुभ अन्नप्राशन उपलक्षे आज आम किसी हरि कथा गायबार लगी हरि कथा सुनबार लगी समस्ते आज जगह एकत्रित होला कलिकाल बाबूरे जदि ए कलिजुगे आम हरिनाम श्रवण कर्मा रटन कर्मा आमर लाभ काना कवि हेले रूप गोस्वामी काना लिखले अरे एक बार कृष्ण नामे रे जत पाप हरे रे जीवेर सकती नाही तत पाप करे जय राम राजे बोलो जाना राजे बोलो जाना रामा दुर्बादल श्यामा
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ ତାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବାଟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏକ ବାର କୃଷ୍ଣ ନାମେ ଯତ ପାପ ହରେ ଜୀବେର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତତ ପାପ करे जय राम राजे राजे बलोचन राम दुर्वादल श्याम हरिनाम हरिनाम केवलम कलो नास्तव्य 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 गतिरन्यथा बाबुरे चैतन्य चरितामृत कवि लेखे सुंदर भावरे बोले रे नाम बिनु करी काले धर्म नाही आर कली काले कइते हवे गौर मानस कलिजुग जन्म पाइछु आमे काना कर्म बाबुरे कर्म रे नाम भज नाम भज नाम भज भाई रे नाम बिनु कली काले आनगति नाही रे संकीर्तन्यर आराध्य देवता हेले किए किए नवद्वीप चंद सचिनंदन भगवान गौरचंद्र केन्ता लिखले बाबुरे केन्ता लिखले हे संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य नाम मध्ये भजे देहु से ही एकाधर करते कल्याण दुर्गे दुर्गति नाशे कृष्ण करते कल्याण दुर्गे दुर्गति नाशिनी षष्ठी देवी प्रसाद कुमारी चिरंजीवी আজি केड़े आनंदर दिन आज बाग परिवार उत्सव मुखरित आमर बुलू भाई नवजात शिशुकन्या स्त्री आज शुभ अन्नप्राशन
ବାବୁରେ କୃଷ୍ଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ମାତା ଦୁର୍ଗା ତାର ସବୁ ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବଲନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ବୋଲ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ତୁ ଭାରତୀ ଭାଷା କୃପା କବାଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ବାଗବାଦିনী ବୀଣା ପାଣି ତାକୁ ଅଶେଷ ବିଦ୍ୟା ତୁ ବଲନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ବୋଲ। ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧି ବଲନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ବୋଲ। ବୀର ହনুମାନ ଶକ୍ତି ତୁ ବଲନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ବୋଲ। ତାର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ବୋଲେ ପ୍ରେମ ସେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ। बाबू सुनील कुमार शास्त्र कहती वृक्षा क्षीणफला त्यजंती विहगा शुष्क सरसा रसा रज्जु शीतम पुष्पम त्यजंती मधुबा दग्ध मनांत मृगा ना द्रव्य पुरुषा त्यजंती नारीणा भ्रष्टान रूप मंत्रीणा सर्वे अर्थे बसायन जगते काकस्य को बल्लभा। बाबू रे संसार मिछ मायार खेल इरा ओढ़े दिन खेल है। आमे गुड़े गुड़े छोट छोट कलाकार आमे काना जानिछु काना साधना करिछु जेई कलार माटी रे ई गुरु माटी रे आज्ञा मान को गुरु मान को सुने कि खुश करी पारमा सुछा कथा बाबू। बाबू रे टाक पडुथिला आ टाक पडुछे टाक पडुथिबा बिल 5 फुटर जय कृष्ण गुरु बलदले बाबू रे संसार जानुछ प्रथमे जय तारपरे कृष्ण ए बिला आज आमे निजे निजे गर्वित अनुभव करूछु जे कलार माटी गोटे छुटिया कलाकार हेगिरि ठिया हबार सुजोग मिली छे ए बिला भक्त गावल जे अरे जय जय देव सुखदम केवलम ज्ञान भल भल चली छे कणा चली छे कीर्तन चली छे कणा चली छे कीर्तन चली छे है तो बड़ा रंगीन कीर्तन चली छे वंदे कीर्तन नमो
বাবু সুনীল কুমার সর্বপ্রথমে সংকীর্তনর আরাধ্য দেবতা মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রঙ্কর চরণ যুগলরে অনন্ত কোটি প্রণাম তৎপরে পরে আঞ্চলিক ভক্ত ভক্তা গ্রামবাসী অঞ্চলবাসী সমস্তଙ୍କୁ যুগীপালি মা মাহেশ্বরী সংকীর্তন মন্ডলী তরফରୁ স্বাগত শুভেচ্ছা তথা অভিনন্দন বাবুরে আজ আমি আসিছু ই মাটিকে তার কারণ কানা আমার বুলু ভাই এবং তাঙ্কর ধর্মপত্নী মিতাঙ্কর গুটে শিশু কন্যা যা হয়েছে যাহার না হচ্ছে শ্রী তার অন্নপ্রাশন উৎসব উপলক্ষে তুই পাটি হরিকীর্তন উপস্থিত অছু বাবুরে এটা তো কলিযুগের কথা কলিযুগরে অন্য পন্থা নাই বুঝলু কিনি কেবল হরিনাম শ্রবণ অথবা কীর্তন খুবই সুন্দর ভাষায় লেখলে আজ্ঞা দিও দর্শন কাষ্ট কি বাসার গঙ্গা দর্শন পানি বাবু সুনীল দিও দর্শন কাষ্ট কি পাষাণ শিব পথর জগা কাঠ শিব পথর জগা কাঠ আউ দেবতা কেতে বাট আমি অনেক দিও দেবতা পূজা করছু কিন্তু কবি কহিলে কলিযুগর প্রমুখ্য বন্ধা আজ্ঞা সাধু দর্শন মুকতি বসরা শাস্ত্র কহুচি বখানি সাধু নাম দর্শনম পুণ্য পুণ্য তীর্থায় সাধ হবে কাল হে ফলত সর্বসত্য সাধু সমাগম ভক্তিস্তু ভগবত ভক্ত সঙ্গেন পরিযায়তে সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুণ্য সুকৃত পূর্ব সঞ্চিত পূর্ব জন্মর সুকৃত তথা পিতা মাতাঙ্গর আশীর্বাদ নাই থিলে মনীষকু সাধু সঙ্গ মিলে নাই রে আরে জীব সাধু সঙ্গ কীর্তন দুই পাটি যেতবে উপস্থিত অছু আমার প্রথম কর্তব্য পুরা আশীর্বাদ কামনা করমা আশীর্বাদ চারটা অক্ষর আছে চারটা অক্ষরে আশীর্বাদ কেন্দ্র হচ্ছে আরে আগন্ত গৃহ মধুরাজ লক্ষ্মী শিব প্রসাদ সকলার্থ সিদ্ধি শত্রু বিনাশ হেতু আরে তদ মুকুন্দম চরণার ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে কর্মা 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 বাবুরে ভগবান সমগ্র ভক্ত ভক্তা মানন্দর মনোবিষ্ট পূর্ণ করু বলাম দেখবার আগন্ত গৃহে মধুরাজ লক্ষ্মী সদা সর্বদা তার গৃহরে লক্ষ্মী বাস করু শিব প্রসাদ সকলার্থ সিদ্ধি মহাদেবঙ্গর উপর সর্ব সিদ্ধি তাকে প্রাপ্তি হেউ মা সরস্বতী সেই ভগবান গণেশ অশেষ বিদ্যা বুদ্ধি প্রদান করু हाँ श्योर श्योर दमा श्योर 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 हाँ श्योर बाबू रे